Halo netizen yang budiman. Seperti yang lo tahu, gue nggak akan pull Kafka di banner yang sekarang. Jadi patch terbaru dari Memory of Chaos rasanya memang tidak menguntungkan untuk saya ya. Jadi gue di sini akan berbagi tips atau strategi juga selama bermain menembus segala macam ketidakberuntungan ini. Jadi ayo tanpa berlama-lama, let's go. Oke, di Hall 6 ini sebenarnya yang paling menantang adalah note yang pertama. Dan gue assuming kalian udah tahu skill-skillnya. Monyet ini bisa nge-stack 3 kali gusto, yaitu marking musuh. Dan ini pinter-pinternya lo aja sih untuk nge-manage siapa yang akan digencat di turnnya si monyet tersebut. Dan di sini gue sempat bingung buat pakai Pela dan Asta di note berapa. Tapi akhirnya gue tuker, si Astanya ada di note pertama dan si Pela ada di note kedua. Walaupun si Yancing punya ice resistance, tapi sebelum Yancing kita akan lawan 2 Prowler, jadi menurut gue akan penting buat optimalisasi damage di situ. Gue di sini biasanya 2 kali teknik Gepard, 1 support atau 2 support, lalu yang terakhir adalah Asta biasanya kalau kebetulan ada weakness api seperti si monyet ini, supaya gue bisa dapat full stack dari attack buffnya. Oke, di cycle yang pertama ini sebisa mungkin gue berusaha 0 cycle. Jadi tanpa membuang 1 cycle pun kita bisa ngelibas semua anjing-anjing ini. Dan general strateginya sebenarnya juga simpel aja. Di sini main DPS-nya adalah Blade, Asta sebagai attack buffer yang ultimate-nya akan lo pakai kapanpun itu available. Terus di sini yang paling penting adalah si Gepard sih. Karena gue nggak bawa healer di sini, jadi timing gue aktifin perisai itu lumayan krusial di sini. Jadi gue sebisa mungkin meminimalisir damage yang masuk dengan shield dari Gepard. Posisi cycle yang kedua emang lumayan mengecoh ya, karena si monyetnya ada di sebelah kiri, yang biasanya dia ada di tengah, terus kiri kanannya lebih ke temen-temennya aja. Jadi kita bisa fokus kalau kita punya AOE damage dealer kan. Tapi ini agak tricky karena dia ada di kiri, jadi gue tetap prioritasin yang paling tengah dulu supaya lebih optimal attack areanya dari si Blade. Oke, di cycle yang terakhir ini gue memprioritaskan si knight-nya dulu
karena pertama gue nggak punya cleanse, nggak bawa Lota, nggak bawa Pela juga, dan karena RNG-nya paling random. Kalau monyet kan markingnya ketahuan ya, ada tandanya dia akan nyerang siapa. Sebisa mungkin buff healing yang dia dapat itu bisa dihilangin dulu dengan bunuh teman-temannya itu. 이 절경을 가져 즐길 수 있지. 잡았어. 이 싸움은 피할 수 없어. 내가 복귀해줘. 우린 폭풍 속에 들어섰어. 수호와 방위를 위해 격파하라. 불청객이잖아. 모든 건 별의 별이여. 개척자에게 진정한 축복을 주어라. 대가를 치러야 할 거야. 내가 돕게해줘. 배웅해주지. 기안의 파멸! 이상하지 마. 랜도의 이름을 추위로 빚어진 뜻이 끝나지 않아! 각오로 임하라. 이 절경을 가질 순 없지만 즐길 수 있지. 이 싸움은 피할 수 없어. 내가 돕게해줘. 기술을 잃었거나 이상하지 마. Now I'm really mad. 파멸! I'm sorry. 아타! 랜도의 이름으로 추위로 빚어진 뜻이 끝나지 않아! 가질 필요 없어. 대가를 치러야 할 거야. 내가 돕게해줘. 배웅해주지. 우린 폭풍 속에 들어섰어. 수호와 방위를 위해 격파하라. 이 절경을 가질 순 없지만 즐길 수 있지. 내가 돕게해줘. Oke, di note yang kedua ini seperti biasa gue nggak punya aturan sama sekali kalau pakai teknik. Jadi biasanya gue pakai teknik Lota 1, Ting Yun 1, dan kalau dia punya weakness ice gue akan akhiri dengan Pela. Kalau nggak ada, gue akan spend semuanya di Jingyon. Tapi tetap untuk initiate-nya dicari mana yang punya weakness yang sama dengan karakter yang kita bawa. 천명을 받아. 지원 감사해요. Oke, di cycle yang pertama seperti biasa aturannya juga sama dengan tidak membuang cycle sama sekali. Jadi sebisa mungkin dilibas semuanya sekaligus. Jadi make sure DPS-nya juga udah lumayan bisa diandelin ya di sini. 전술을 보여줄 때가 즉시 적연한다. 대전을 받아. 배웅해줄게.
Oke, di cycle yang kedua ini gue harus main berhati-hati karena mereka punya buff attack yang sakit banget dan salah satu move-nya bisa area juga, dan di sini gue nggak bawa shielder yang kalau gue biarin tentunya bisa mati. Jadi di sini gue utilize skillnya Luocha. Gimana caranya biar pas skillnya 1/2 itu gue bisa langsung aktifin ultimate dan dia langsung aktifin auto healing ya gitu sih. Sisanya jangan lupa buff Jingyuan, pakai buffnya Tingyun. Terus Pela juga jangan lupa death threats-nya selalu diaktifin whenever itu available. Udah deh, sisanya bertahan hidup aja sampai cycle yang terakhir. 전술을 보여줄 시 저결한다. 죽음은 그 왕자의 재림. 적식 데이터 수집의 마무리 캡을 활성화. 이제 즐거운 단계 시간이야. 신기한 것들로 여러분을 응원할게요. 날 따르. 천천히 잔혹하지. 타깃 정찰 완료. 해드려야죠. 회전을 받으라. 서로의 기회. 천천히 잔혹하지. 우리 화해하지 않을래요? 백화만 지원 감사해요. 죽음 왕자의 재림. 검은 내 명을 따르라. 적집 데이터 마무리 캡을 활성화. 이제 즐거운 단계 시간이야. 전술을 보여줄 즉시 저결한다. 날 따르라. 회전을 받으라. 한통속이군. 나름 괜찮아. 손님은 대접을 해드려야죠. 신기한 것들로 여러분을 응원할게요. 일심동기. 한 번 더. 서로의 기회. 천천히 잔혹하게 배웅해줄게. 전술을 보여줄 때가 즉시 저결한다. 숙명을 받아. 좋아요. 죽음은 왕자의 재림. 아군이 무대하며 적집 데이터 마무리 캡을 활성화. 이제 즐거운 단계 시간이야. 회전을 받아라. 적을 저버리다니. Oke, mungkin segitu dulu tips dan strategi gue untuk Emochi 6. Selanjutnya gue akan bikin video-video di haul-haul selanjutnya. Thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe, dan bye-bye. Na 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 na.